मार रे बंदा के मार चल चल मारो चल हाथे हुंदे हुंदे एक नुबड़ा चल पेटे का सुख नहीं साला करे के दह हमर ऊपर हाड़े हाड़े बात है मन है कर हैं একটু উল্টো লাগাও তো ঘুমাইলা নি দউ সুকে কুচি গুলো হটু হলা কোনো কিছু দেখাবো নি রে যাই দেখো হাড়ি সাল দিকে যদি কোনো কিছু পাওয়া তো হাওয়া আইতাও কোনো নাই জল করে যা আমানি বাবা জল लिखला आओ चल जाए देखो मोर दिखे যদি কোনো পাইতে চল আরে বাহ কিনা পাওলো আর একটা 200 টাকা নোট দো শালা বারে हमर কপাল उबराल पागलों सब हाड़ी थाल और एक नोट पागलों 200 टाका सेटा वाला जाल दो तरीका दो साला चली कोतक दूर जाम घर ला साइकिल ले जा घूमे चल फेड़े जलसी डुली सजनी गे सबे किछु गेले भूली कुड़ा देना फोन लगा हमर मसी के सारे ऐसे तारे में करले और ले देदी तोर मसिक ताले बाप के सकता है कोसी के ता फोन लगाई दे हमर मसी के ले जाए फोन ले जाए लगा दे मशीन में देखा पाउल चासनी भाभी सजनी गे सबे किछु गेले दौरा कोने जुरा बने बाप রাস্তাটা বাস ট্রাক ট্রাক্টর লাগি রয়েছে আর টেম্পু টোটো রেস্কা করে দেখা আনি নেচ দেখে ও এক লোক আইছে দেখে ওই লেগে তো ना कहां जाबे जमक बेटी के बियाह लागे से हुआ जाओ हैं करे तो कर बियाह लागे तो का करे মই না গেলে ওর বেটি के बियाह कोने केते তোর কিনা দরকার আছে সেটা কেন বেশি খোঁজ নি লেবে তো মকো লেছে না कहां जाबे বেগুন কুদার স্টেশন যা पैसा देबे तो पैसा दिले जहां के गोटा दुनियाटा घुराई देबो तो ठीक आई लोगो च चापे आछो हेलो हां चल जल्दी चे मोर रेल डीजे ফুচকো দি পয়সা लेबे ना अच्छा तो सेटा आगू के जल्दी मोटरसाइकिल की स्पीड कते गाइस जानिस कितना घंटा 500 किलोमीटर चले कोई कहे ना एक बार कते दूर जाबे कहां जाबे हां चल একটু ঘুরি যাবে का किरा ওই ফোনটি ভুলি রাখলা ओ सही चल एबार तो रेले धराबो चल वाली दाड़ाई झिंटू को दाड़ाई Nope. भूतनाटा कौन गेला है मोबाइल टी ले गेला है देखें कौन गया है करे भूतना मोबाइल नि किना करे से हैं ऐसा गेसी मोबाइल नि किना तोर मसी के मेल गेसी दे सिग्न किना याल साफानी है तो मसी का जाबे दे मोबाइल दे गेसते अरे भाई चो नालो दमे लेट जाती रेल टी फुचकती जाम तो आगू पैसाटा दे तक पता जहां जाबे आगु पैसा लेबे आगू कैसे लो उतना दूर ले गेलो दूराई आनलो ताकर बादे तो पैसाटा ले हां एकरेस हां तो चो आइले चो दे जल्दी दे चो लेला पाई गेलाइस दाई पैसा राखे दे राखे चो जल्दी चो मो देरी हेती जाओ तो जानिस ना मो साइकिल कैसन चले चापे चो দাঁড়ালে যাচ্ছ তুমি যদি পয়সাই দেবে তো মই এটাও নি করম কি না হ্যাঁ তো যাই জলদি আবে যাই
সাইকেলটা গুছিয়ে থাক। কই রে হেন্দা তাতল কিনা হরে তাতল তাসলাটি আই তাতল তাসলাটি কি খাপছি নি রে কোন তাতল খায়ক বনাই দেন দমে ভুকাই যাই কে হ্যাঁ চাউমিন খাবে না এগ রোল হ্যাঁ রে ইংরেজ এক ভাত খাটি কুড়মালি ভাষাই কেন ডিম রুটি ভজা আর হুন্দে কিনা কিনা আও আলু ভেতর ঢুকাই কে তেতরে পানির সঙ্গে ফেসানি এরে এ ভেন্দা ডাকর আরো সেঁকি দেখি বাঁধাকপি গিলাকে মিশলাই খুচরো বুচুর কেই লেতে আর বড়ি রকম কেই লেতে না রাস্তা লোক গিলাকে হাঁকা করতেন বেজে 5 টাকা পিস বেজে 5 টাকা পিস হতো তোয়ে কয়ে কিনা খাবে একটা ডিম রুটি বানাই দে জলদি করিলে বারে হেন্দা তোর বোনায় হাত আওরে ওই জন্যই তোর দোকানে তো ভিড় দেখায় প্রত্যেক পাম নি দে তো পয়সাটা দে জলদি হ্যাঁ রে কই টাকা লাগবে রে 20 টাকা দে রে হ্যাঁ রে 20 টাকা নেবে 5 টাকাও নি ঘুরাই দেবে ও শুধু 20 টাকাই আহি বারে কাল আবে ফ্রি দেব হ্যাঁ তো লে 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 কায় 5 টাকা জন্য কান্দে বাবা লে ধরে লে কাইলা মনে করবে ফ্রি ফ্রিটা চ চ চ যাবে না চ যা আমি তোকে লেগে রাখে জমা ঘর আগে মোর পয়সাটা দে কেতিক পয়সা তো কেतना दूर चापाओ তো পৌঁছালে कैसे नहीं पहुंचाओ इतना दूर गेलो आवलो फिर घुराई लगलो तो केस चापाओ नहीं 3 बार घुरल टाइम कोटसिले पहुंचे तलो